हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज भारतीय दलीय व्यवस्थार प्रकृति संबंध में आलोचना करने को जाऊँ। 1947 मसीह आम देश भारत जदिओ स्वाधीनतार बास्ना चाखी किंतु दलीय व्यवस्थार उत्पत्ति घटी ऊनविंश शताब्दी में ब्रिटिश उपनिवेश शासन समय पर्टिकुलाली 1885 मसीह सार आलान ऑक्टेवियन ह्यूम को नेतृत्व में भारतर प्रथम सर्वपुरातन जातीय राजनीतिक दल जातीय जन कांग्रेस बा इंडियन नेशनल कांग्रेस जन्म होता। पंजाबर अकाली दल मध्य प्रथम आंचलिक राजनीतिक दल रूपे भारत में जन्म नहीं 1924 ब्रिटिश सरकार शासन और विभाजन नीति को आपणे नहीं केते गुडी सांप्रदायिक दल मध्य जन्म नहीं भारत में। जेहेतु आम देश भारत पृथ्वी एक सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्र, समाजवादी धर्मनिरपेक्षता संसदीय शासन व्यवस्था तथा एक साधारणतंत्र राष्ट्र रूपे यार मान्यता रही जोठारे राजनीतिक दलर गुरुत्व खूब बेसी। तेज आम भारत में दलीय व्यवस्थार प्रकृति द फीचर्स ऑफ पार्टी सिस्टम आलोचना कले सर्वप्रथम देखा जाए यह बहुदलीय व्यवस्था बा मल्टी पार्टी सिस्टम। भारत में छतु फुटिला भली राजनीतिक दलगुड़िक जातीय स्वार्थर सुरक्षा तथा देशर एकता और अखंडता को बजाय रखापी जातीय राजनीतिक दलगुड़िक जन्म नहीं बेले अंचलर उन्नति प्रगति क्षेत्र में अनेक गुड़िया आंचलिक राजनीतिक दलगुड़िक जन्म नहीं। फलतः एठारे बहुदलीय व्यवस्था दृष्टिगोचर हो देखा जाए। द्वितीयतः अत्यधिक परिवर्तनशील बा हाईली फ्लेक्सिबल न्यूनतम संविधान संशोधन जदिओ दल बदल को प्रतिरोध करागला बा विरोध करागला तथापि संकोच स्वार्थ बा क्षमता प्रति अत्यधिक लोभर दल बदल राजनीति एठारे खूब स्वतंत्र परिचय सृष्टि कला बा खूब मात्रा देखागला जार परिणाम स्वरूप राजनीतिर अस्थिरता देखागला। तृतीयतः एकदलीय आधिपत्य बा वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम आम देश भारत में अनेक राजनीतिक दल थिले हैं। 1947 मसीह 1967 मसीहा पर्यंत गोटे मात्र राजनीतिक दल तार क्षमता विस्तार करिथिला बा आधिपत्य विस्तार करिथिला जहा जातीय जन कांग्रेस। तेबे रजनी कोठारी यह कहती आम भारत में एकदलीय आधिपत्य व्यवस्था बा वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम रही। 1967 मसीहा पर्यंत कांग्रेस तार दृढ़ शासन एवं नीति परिचालित करिथिला किंतु 1967 मसीहा पर प्रथम थर पर अण कांग्रेस सरकार गठन है सेठारे इंदिरा गांधी दृढ़ नीति आबोलिशन ऑफ पीवीपर्स बैंक नेशनलाइजेशन बा गरीबी हटाओ नीति स्वतंत्र परिचय सृष्टि देला। फलतः एक नूतन दिग आसला किंतु पर 1977 मसीहा बेलू षष्ठ साधारण निर्वाचन में गोटे द्विदलीय लड़ई बा द्विदलीय शासन लड़ई देखागला ये। चतुर्थतः आंचलिक दल मानकर प्रभाव बा एमरजेंसी ऑफ रिजनल पॉलिटिकल पार्टीज बा तांकर आविर्भाव जातीय राजनीतिक दलर मनमुखी कार्य हो पारे किंबा अवहेलित कार्य जो भारत में जन्म नेला अनेक आंचलिक राजनीतिक दल जो मानकर प्रभाव स्वतंत्र परिचय सृष्टि कला देशीय राजनीति। पंचमतः दलीय गोष्ठी कंदल बा पार्टी फैक्शनालिज्म दल मध्य रही नेतृत्व माने अथॉरिटी माने बा मेंबर माने सेमानक मध्य मत पार्थक्य एवं भेदभाव प्रभेद एठी देखा जाउछि। षष्ठतः व्यक्तित्वर प्रभाव बा इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनालिटी सबुठार गोटे मुख्य कथा आम भारतीय दलीय व्यवस्था एठारे गोटे व्यक्तित्वर प्रतिभार स्वरूप गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि होता है दलीय व्यवस्था। विजु पट्टनायक स्वतंत्र आदर्श बीजेडी राजनीतिक दल को गोटे नूतन दिग देता। सप्तमतः राजनीतिक दलर पंजीकृत व्यवस्था धारा 324 भारत में निर्वाचन आयोगटी रखागला जहाँ 1988 मसीहा पर दल मानकर पंजीकरण व्यवस्था दृढ़ आलोचना कला।
ଅଷ୍ଟମତଃ ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅଭାବ ବା ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ଦଳରେ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ଭେଦଭାବ ଯୋଗୁଁ ପାର୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ନ ରହି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏଠାରେ ଦୃଢ଼ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଦେଲା। ନବମତଃ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି। ଏହି ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି କୁହାଯାଇପାରିବ ମଧ୍ୟ ନା ବହୁଦଳୀୟ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ଏବଂ ଦ୍ୱିକକ୍ଷୀୟ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି। 1989 ମସିହାରୁ 2014 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାକୁ ବହୁଦଳୀୟ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ବା ବହୁଦଳୀୟ ମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଇପାରିବ। 1989ର ନିର୍ବାଚନ 1976 ମସିହାର ସ୍ମୃତିକି ମନେ ପକାଇ ଦିଏ, ଯେଉଁଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଆଧିପତ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ଏକାକୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଗଠନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 2014 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କୁହାଯାଇପାରେ, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏକାକୀ ରୂପେ ଗଠନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସରକାର, ଫଳତଃ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ ମିଶି ସରକାର ଗଠନ କଲେ। ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ମେଣ୍ଟ କଥା ଯଦି କୁହାଯାଏ, ପାଖାପାଖି 1999 ମସିହା ପରଠାରୁ ଦ୍ୱିକକ୍ଷୀୟ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଦେଖାଦେଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଉପାସ ସରକାର ଏବଂ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ପର ପଏଣ୍ଟ, ଏଠାରେ ସଂଗଠିତ ଦଳୀୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅଭାବ। ଗୋଟେ ମାତ୍ର ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠାରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସରକାରରେ ଭାଗ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମତଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଖରେ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଯାଏ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସରକାର ଗଠନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଫଳତଃ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି କ୍ଷମତା ରହେ, ଯେଉଁଠାରେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ବା ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଜନ୍ମ ନେଇପାରେ ନାହିଁ। ତାପର ପଏଣ୍ଟ, ନିର୍ବାଚନ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବା ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିନା ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ବା ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଫଳତଃ ରାଜନୈତିକ ଦଳୀୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ କମୁଛି। ତେଣୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ଯଦି ତା'ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆମେ କହିବା, ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆଣିବା, ନିହାତି ରୂପରେ ଏଠାରେ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ବା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଦୁଇଟି ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ବା ଦୁଇଟି ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ କରିବାରେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହୋଇଛି, ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇକି ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଉପାସ ସରକାର ଏବଂ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜାତୀୟ ଜନ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅଲଗା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନରେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ରହିଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଆଧିପତ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର ସରକାରକୁ ନେଇ ଚାଲି ରହିଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜିର ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରକୃତିକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ। Kindly like, share and subscribe, by which you will get more updated videos.